दूसरी गुजारिश मैं ये करूंगा रिकॉर्डिंग किस तरह होगी? आ रही है। दूसरी गुजारिश साथियों से ये करूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि अल्लाह ताला हमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। जी डॉक्टर जुल्फकार साहब अगर हैं तो बताएंगे जरा। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह मांगा। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है और उसका एक मज़र ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसकी फलाह के लिए, उसकी कामयाबी के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक मज़र है। तो ये जितने भी रसूल आए उन पर अल्लाह ताला ने किसी न किसी से कुरान मजीद का कुछ न कुछ हिस्सा जो था वो नाज़िल किया और उसका मौजू ये था कि भी इंसान कामयाब हो जाए। जी सादी सेट हो गए हैं या नहीं हुए? जी सर, अकरम साहब भी तशरीफ ले आए हैं ऑलमोस्ट। जी सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी आज माशाल्लाह सबसे ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। अकरम साहब भी तशरीफ ले आए हैं और हम इसको शुरू कर सकते हैं जी क्लास को। क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई साहब रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं, मुझे पूछ लें तो मैं उनको अलाउ कर दूंगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद होगी तो वो जब भी चाहे मुझसे ये रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब हैं, अकरम साहब हैं, इसके अलावा और कौन साथी हैं? कैसर साहब, अफजल साहब हैं, डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब है, महमूद अफजल साहब हैं और डॉक्टर जुल्फकार साहब हैं। जी महमूद आदिल भी है, आदिल भी हो गए। ठीक है जी। गुलाम सरवर साहब है, गुलाम अख्तर साहब है, जी अबू बकर भाई भी हैं, अबू बकर माशाअल्लाह, आदिल भाई भी हैं और बिलाल या हसन साहब हैं, कोई फयाज अहमद साहब हैं, माविज हैं, बिलाल भी हैं और फयाज। हाँ जी, कुछ बचियां हैं, तलत साहब हैं, तलत बचियां, साहब ठीक है जी, तलत साहब भी हैं माशाअल्लाह। तो इसको शुरू करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा था, दोबारा मैं उस चीज़ को करता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला एक इंसान से जिसको अल्लाह ने पैदा किया उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अभी मैंने सवाल पूछा डॉक्टर जुल्फकार साहब से, तो डॉक्टर जुल्फकार साहब जरा दोबारा कहिएगा कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। ये तो है अल्लाह की मोहब्बत। और उसमें एक बहुत बड़ी मोहब्बत ये है कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है और इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी न खत्म होने वाली आनी है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद उतारा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर कुरान मजीद का इख्तिताम हो गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि हम अल्लाह से कितना प्यार करते हैं, ये जरा बताइए। जी कैसर भाई आप बताएं। सर हम तो अल्लाह ताला से जो हक बनता है उतनी तो नहीं करते, बहरहाल अल्लाह ताला से मोहब्बत तो करते हैं। अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा और इसके बारे में हमारा ईमान है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं। बेशक।
تو مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، کیا ہماری محبت یہ کہتی ہے یا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی باتیں کہی ہوئی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں سمجھ میں آتا ہو؟ کس حد تک قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں باقاعدہ؟ مثلا ہم ہی جو گروپ ہیں یہاں، یہ کم از کم 40 کا گروپ ہوگا، تو کیا خیال ہے ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ بہت تھوڑے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، بہت تھوڑے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اللہ کی محبت کا جواب کم از کم اس طریقے سے ضرور دیں کہ جو ہماری نجات کے لیے اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کلام ہے، اس پر اس کو سمجھو گے، اس کو فکر کا حصہ بناؤ گے اور اس پر عمل کرو گے تو میں نے آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ تو لہذا میں سب ساتھیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ بذات خود ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ جو کہ قرآن مجید ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ یہ مختصراً میری تمہید ہوگی آج کی۔ تو اس میں کیا خیال ہے آپ سب ساتھی یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس قرآن مجید کو جو کہ آسان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ جی، میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کیجیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے اس کا جو پورا خلاصہ ہے نا، یہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ قرآن مجید کے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جتنے بھی الفاظ ہیں 114 سورتوں کے اندر، تو اس کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہمیں ملیں گی، 3 چیزیں، اور اس میں سے یہ کیسر بھائی بتائیں گے کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید کے اندر پڑھنے کو ملیں گی؟ سر اس میں سب سے پہلے ہم اسم کا ذکر کرتے ہیں، پھر فعل جی ہے اور پھر حرف ہے۔ ہاں جی، یہ 3 چیزیں ہیں کہ اسم ہے، پھر فعل ہے، پھر حرف ہے۔ یہ تو پہلی چیز آپ کے سامنے صرف یہ ہے کہ میں اپنا سلیبس رکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے، لہذا اس سلیبس کو دیکھ کے گھبرائیے گا نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا ہمارے ساتھ، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے اور علم دیا ہوا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسم 2 قسم کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ اسم کی کون سی 2 قسمیں یہاں موجود ہیں؟ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ ہاں جی، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اب نکرہ کو ہم ٹرمینالوجی جو ہے اس کے اندر اگر اس کا کریں گے تو اس کا مطلب ہے عام نام، جیسا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا عام نام ہے انسان، انسان، انسان۔ اور معرفہ نام کیا ہے؟ معرفہ نام ہے کیسر، اکرم، افضل، بلال، ابو بکر، مسعود، یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو معرفہ اگر ہم دیکھیں گے تو معرفہ کس طریقے سے پہچانیں گے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہوں تو ان میں سے ایک چیز کو
अगर हम पहचान लेते हैं उस चीज से तो वो मारिफा बन जाएगा। मसलन सब लोग दुनिया के हैं, लेकिन अगर मैं अभी बुलाऊंगा कि आदिल साहब, आदिल बेटा, जी जी जी, एक बंदा बोला या ज्यादा बोले? एक बंदा। बस जब एक सब में से एक नाम हो जाएगा तो वो मारिफा बन जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। अब ये जो मारिफा है इसको हम अगर देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि अपनी अगर हाथ, बायां हाथ जो है, ये आप दायां हाथ से लिख रहे हैं, बायां हाथ का पंजा जो है वो अपने सामने रखें, जरा उठाएं सारे। इसकी कितनी उंगलियां हैं? 5। जी 5 कह लेते हैं। ठीक है, तो इन 5 पे ही इसमें मारिफा को हम देखेंगे। सबसे पहले आलम लिखा हुआ है, और हम इसका नाम याद रखने के लिए ये कहेंगे कि खास नाम जो होता है उसको इसमें आलम कहते हैं। क्या इसको याद करेंगे? जो हमारा नाम है, मसलन अल्लाह है, मोहम्मद है, आप जैसे आदिल है, तो ये जितने भी नाम हैं, एक तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे आलम। और आलम मुश्किल लगेगा, लिहाजा जो असल नाम है वो आलम होता है। आगे दूसरी चीज क्या है? ये पहली उंगली पर इसको कर लेना है कि आलम, और दूसरी उंगली पर क्या करना है जी? मौसूल। आप मौसूल। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि मौसूल क्या है। और गुलाम सरवर साहब जनाब, जी, आप बताएंगे कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है? मौसूल के आगे तीसरी उंगली पर जमीर लिखा हुआ। नहीं, ये मौसूल के आगे लिखा हुआ है कुछ, मसूल के आगे इशारा लिखा हुआ। इशारा लिखा हुआ है। ठीक है, जी जी। हम बहुत सारी चीजों को इशारा करके भी एक बना लेते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हों तो हम नजदीक पड़ी हुई हों तो हम कहेंगे ये सेब, ये सेब, हाजा तुफाह। जी, तो उन सारी चीजों में से इशारे से भी वो मारिफा बन जाता है। और दूर का भी इशारा होता है कि वो सेब। तो ये और वो जिस तरीके से हमारी उर्दू जुबान के अंदर ये मौजूद हैं, इसी तरीके से अरबी के अंदर भी ये हम सीखेंगे। ये अभी मैं आपके सामने सिर्फ ले आउट कर रहा हूँ कि सिलेबस जो है वो क्या है। आगे क्या लिखा हुआ है चौथी उंगली पर जी? आप क्या करेंगे? ये अबू बकर आप बोलें। अबू बकर मेरे साथ हैं? नहीं है। बलाल आप बोलें। कैसर साहब आप बताइए, जरा इनकी मदद कीजिएगा। चौथी चीज अलिफ लाम प्लस इसम। हाँ, ये अलिफ लाम प्लस इसम, ये किस तरीके से करना है कि ये वो नाम हैं जिनसे के शुरू के अंदर अलिफ लाम आएगा। उसकी मिसाल देख लेते हैं। कुरान मजीद का सबसे पहला हर्फ जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा कहाँ से शुरू होती है? अल-हम्द। अल-हम्द। अब ये अलिफ लाम पहले आया हुआ है और आगे हम्द है, तो हमें ये पता चलेगा कि अल जिसके साथ आया वो नाम होगा। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाह तो वैसे नाम है, बिस्मिल्लाह आगे क्या है? अर्रहमा। इर्रहमा।
لیکن جب لکھا ہوا ہوتا ہے الرحمہ تو اس سے پہلے الف لام بھی آتا ہے، ایسا ہے؟ ہاں جی بالکل۔ تو یہ الف لام جس لفظ کے ساتھ بھی پورے قرآن مجید کے اندر آئے گا تو ہمیں پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ کوئی کیا ہے، نام ہے۔ اس کی مثال اور دے لیتے ہیں، الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، مثلا رب العالمین، آپ کا کیا خیال ہے الف لام کس کے ساتھ ہے؟ عالمین کے ساتھ۔ عالمین کا عالمین کے ساتھ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ معرفہ ہے، معرفہ یہ ہے۔ معرفہ ہوگا۔ ابھی صرف جی جی ٹھیک ہے۔ آگے پانچویں چیز جو انگوٹھا ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم نے رکھ لینا ہے پانچویں چیز جو معرفہ کی ہوگی، وہ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ ضمیر۔ بالکل یہ ضمیر لکھا ہوا ہے۔ یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ فیاض بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فیاض صاحب، میرا خیال ہے نہیں ہے۔ غلام سرور صاحب آپ بتائیے، جی یہ ضمیر آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ مجھے نہیں آتا۔ نہیں، کلیئر کر دیں سر۔ ٹھیک ہے میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جی مثلا ضمیر وہ چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ احمد میرا دوست ہے، جی وہ جوہر ٹاؤن میں رہتا ہے۔ یہ جو وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جوہر ٹاؤن میں رہتا ہے، تو یہ وہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ ضمیر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ ضمیر آ گئی۔ مثلا تم میرے دوست ہو، سامنے مجھے نام پتا ہے آپ کا کہ یہ افضل صاحب ہیں، یہ ذوالفقار صاحب ہیں، اگر میرے سامنے ہوں گے تو میں ان کو کہوں گا تم میرے دوست ہو، تو یہ تم کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گیا۔ ضمیر ہو گئی۔ یہ ہم نے پڑھنی ہے عربی کے اندر، پہچاننا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ اسم کی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نام ہے تو یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ ذرا یہ ساتھی جن کی بیل بج رہی ہے یہ ذرا دیکھ لیں کہ کسی اور جگہ پر کس کے گھر میں ہے یہ؟ نہیں سر، یہ بیل بج رہی ہے جب کوئی جوائن کرتا ہے نا، تو یہ زوم کی ہی بیل بج رہی ہے، ڈونٹ وری۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے برکت والی بیل۔ جی برکت ٹھیک والی ہے، بیل ہے۔ اس کو پھر بجنے دیں۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم کے نیچے ایک تو پتہ چل گیا کہ نکرہ اور معرفہ۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب یہی جو نکرہ ہے یا معرفہ ہے، یہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ جی 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 تو میں آپ کے سامنے کیا چیز رکھ رہا ہوں؟ سلیبس۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے سلیبس رکھ رہا ہوں، کچھ نہیں پڑھا رہا۔ اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ مذکر ہے، اور کیسے پہچانا جائے کہ وہ مؤنث ہے۔ جی اس کا ہم ایک کلیہ لیں گے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جو مؤنث کا پتہ لگا لیں گے، اور مؤنث کے علاوہ باقی چیزیں جو رہ گئیں وہ عربی کے اندر مذکر ہوں گی۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے، اور بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، اسم کو ذرا نیچے دیکھیں۔ اور ہم کیا سیکھیں گے کہ اسم نیچے دیکھیے گا ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ واحد جمع۔ مسعود صاحب آپ پڑھیں۔ واحد جمع تثنیہ۔ جی، جمع اور تثنیہ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ چیز شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اردو کے اندر ایک یا تو وہ واحد چیز ہوتی ہے، مثلا استاد،
और उसकी जमा होगी असातिज़ा, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरबी के अंदर जो हम देखेंगे वो ये है कि जमा दो के बाद शुरू होती है, कि पहले एक चीज आएगी, उसके बाद तस्निया, तस्निया कहते हैं दो चीजों को, इसके आगे लिखा हुआ है दो, और फिर जमा आएगी। मिसाल उसकी दे लेते हैं, मसलन आपके सामने अपना राजुलुन, राजुलुन कहते हैं मर्द को, राजुलुन किसको कहते हैं? मर्द को। और इसकी जमा क्या है वैसे? रजाल, रजाल। जी रिजालुन, ठीक है। दरमियान में एक तस्नीया आ जाएगी कि राजुलुन और राजुलानी, क्या आ जाएगी? राजुलानी। ये मैंने पढ़ाना है अभी, अभी सिर्फ आपके ज़हन में एक खाका सा करवा रहा हूं। और जमा होगी रिजाल, और इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इसम हमारा यहाँ आके खत्म हो जाएगा, इसकी तफसील पूरी आपके ज़हन में, आप कुरान मजीद का लफ्ज़ देखेंगे और फौरन पहचान जाएंगे कि ये इसम है, ये नकरा है, ये मारफा है, ये इंशाल्लाह पहचानेंगे। उसके आगे दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? फेल। 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 और फेल, ये फेल होने वाला नहीं, ये फेल जो है ये पास करने वाला फेल है। जी बिल्कुल जी ये याद रखिएगा, आपने पहचानना है इसको। अब नीचे लिखा हुआ है, फेल के नीचे कितने लिखे हुए हैं इससे? चार फेल माजी चार लिखे हुए हैं। आप इसको बुनियादी तौर पर अभी दो ही रखें, एक माजी है और एक मुजारे है। माजी क्या चीज होती है? गुजरा हुआ। जी बिल्कुल, जो गुजरा हुआ, उसकी हम आपको निशानी बताएंगे, फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये निशानी माजी की है। और मुजारे पहले देख लें कि मुजारे होता क्या है। आपके ज़हन में मुजारे का तस्वर क्या है? अगर बिलाल, डॉक्टर बिलाल साहब आप हैं साथ? जी जी साथ हैं जी। आपके ज़हन में है कि मुजारे क्या चीज होती है? बेटा नहीं पता तो कहें, नहीं पता क्लियर कर दें जी। क्लियर कर दी। अब उस जगह, वो जगह खाली हो गई और उस जगह पर अभी मैं प्रिंट करने लगा हूं कि मुजारे क्या होता है। मुजारे बेटा वो चीज होती है अरबी के अंदर कि जो हमें हाल के मानी भी देता है और वही लफ्ज हमें मुस्तकबिल के मानी भी देता है। एक ही लफ्ज होगा जो हमें हाल के माने भी देगा, यानी कि उसके आखिर में खाता है अगर खाने वाली बात है, या खाएगा, ये एक ही लफ्ज के दो मानी होंगे, उसको हम कहेंगे मुजारे। ठीक है? ठीक है जी। अब ये परेशान करेगा आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज के मैं अपना हाल के अंदर तर्जमा करूं या मुजारे के अंदर। ये मेरा काम है, ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके नीचे जो हम पढ़ेंगे वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कि जो किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को हुक्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं? यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? अमर। अमर। अमर, बिल्कुल ठीक है, अमर। जैसे हम कहते हैं याद कर। अब इसका तरीका है अरबी के अंदर। और नहीं, नीचे लिखा हुआ है, नहीं का मतलब क्या है? मना करना, रोक। ये मना करना, मत कर, मत कर। तो ये जो है, ये काम कर और ये काम मत कर, ये अमर और नहीं आ जाएगा। इसको हमने देखना है। आगे क्या चीज है लिखा हुआ? तीसरी चीज हरफ। हरफ।
हर्फ ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ये सिर्फ जितने भी नाम हैं उनको, नामों को आपस में या फेल के साथ मिलाने के लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल होगा उसको हम हर्फ कहेंगे। यानी कि अरबी के अंदर अगर इसम का पता चल जाता है या फेल का पता चल जाता है तो बाकी जो भी लफ्ज होंगे वो क्या होंगे? हरफ होंगे। हर्फ होंगे, ये ध्यान में रख लें। अच्छा, और देख लेते हैं, अगर इसम का पता हो और हर्फ का पता हो, पक्का पता हो दो चीजों का, तो बाकी चीज जो बच जाएगी वो क्या है? वो फेल होगी। फेल। अब अल्लाह ताला ने आसानी कैसे कर दी, अगर आपको फेल का भी पता है और हर्फ का भी पता है तो बाकी क्या चीज आ गई? बाकी इसम रह जाएगा। तो लिहाजा अगर शॉर्टकट लगाना है तो दो चीजों को, जो भी आपके ज़हन में पड़ जाती हैं दो चीजें, उनको याद कर लें, जो बाकी रह गई वो बची हुई चीज होगी। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है जी? जी जी। अब आगे चलते हैं। प्रोफेसर कैसर भाई साहब, जरा लगाइएगा इसको, जो चार्ट है हमारा, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती। अच्छा, ये एक आयत है, सूरतुल बकरा में भी आती है और यहकुमु बैनकुम सूरतुल हज में आती है। प्रोफेसर साहब 8 मिनट और 20 सेकंड है हमारा ये सेशन खत्म होने में। क्या अल्लाह लफज करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहले क्या है, पहले में खाने के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। डॉक्टर आदिल भाई आप पढ़ें। जी, फल्लाहु, ठीक है, हम फे को अलग कर देते हैं, हम अल्लाहु पढ़ते हैं। अब अल्लाहु आपके ज़हन में क्या चीज है? ये भाई का फोन है, एक मिनट। भाई वालेकुम सलाम भाई। ये इसम है, फेल है या हर्फ है? एक सेकंड भाई। इसम है। इसम है। अब यह कुमु का बता नहीं हमें कि क्या है, लेकिन इसके आगे तर्जमा लिखा हुआ है, फैसला करेगा। जी, अर्जेंट कॉल आ गई है। फेल है। जी मैं अभी देखता हूँ। फेल होगा जी अभी देखते हैं। अब ये सारे अल्फाज वो हैं कि जो हमें पहचानने हैं। अभी मैंने सिर्फ आपके सामने एक आयत रखी है, बैना, दरमियान। जी। अब ये क्या होगा? हरफ। ये नाम है या कोई काम है? बताइए। ये हरफ। याद है, नाम भी नहीं है, काम भी ये नहीं है। नाम भी नहीं है, काम भी नहीं है, लिहाजा क्या होगा? हर्फ होगा, ठीक है। और हम का मतलब है, अभी ज़मीर बताया कि वो लोग या उन, और नीचे आ जाए ये ज़मीर आ जाएगी जी, इसम के अंदर आएगा जी। और यौम अपनी यौम हिसाब कहते हैं। तो यौम क्या है? मखसूस है, ये इसम है, दिन है। अल क़ियामती, ये भी इसम। ये क्या है? ये भी इसम है, खास। ये इसम जी बिल्कुल, अभी हम देखेंगे कि इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, तो लिहाजा ये इसम है। ये हम बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ एक आपके सामने व्यू रख रहा था। अब आपने तर्जुमा जैसे करना है, लिखा हुआ है कि अल्लाह, मैं फे को हटा रहा हूँ माज़रत के साथ, फे को हटा के बाकी मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती। और इसका तर्जमा आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आगे जरा देखिएगा। पहले क्या लिखा है? अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह। आगे क्या लिखा हुआ है? फैसला करेगा। फैसला करेगा। जी बिल्कुल ठीक है जुल्फकार भाई। उसके आगे क्या है? दरमियान उनके। दरमियान। और सरवर भाई आप बताइए आगे क्या लिखा हुआ है? यौम के मानी, हम का मतलब क्या है? उन।
ان کہہ لیں، हाँ जी ان لوگوں کے درمیان ان. اور یوم کا مطلب کیا ہے؟ दिन دن. दिन हो हाँ जी القیامہ. ابو بکر. यस सर, अल-क़ियामा इसमें मार्फा है. جی آپ بالکل معرفہ ہے، آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں. क़यामत के दिन. क़यामत ابھی खाली دن نہیں क़यामत. بھائی، صرف قیامت ہے، اس کو क़यामत. یاد رکھنا ہے. जी सर. اچھا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو یہاں لفظ اس طریقے سے آئیں گے کہ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت. اب جی سر. آپ ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کا جملہ کون بنائے گا؟ یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ایکسرسائز ہے. ترجمہ میں نے لکھ دیا ہے آگے، آپ جملہ بنائیں. اللہ فیصلہ کرے گا اور جو درمیان جی ان ایک دن منٹ کیا ذرا، نہیں ایسا نہیں، ایک منٹ آپ अल्लाह صرف ایک इनके منٹ दरमियान ایک اپنا کچھ سیکنڈ لیں، اور میں کہوں گا اکرم بھائی سے کہ آپ ترجمہ کریں کہ آپ کیا جملہ بنائیں گے اس سے. جی بلال آپ بنائیں. جی ڈاکٹر بلال. اللہ قیامت کے دن ان کے فیصلہ کرے گا. ویری گڈ. جی اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کسی کو اس پر اعتراض ہے اس جملے پر؟ नहीं सर. نہیں ٹھیک ہے نا؟ ठीक है تو ایسے ہی ہم نے ترجمہ کرنا ہے کہ اسم فعل حرف یہی چیزیں ہیں تین، اور ادھر آپ کے دائیں طرف اس کا عربی لکھی ہوئی ہے، بائیں طرف اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. آپ نے وہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور میں نے آپ کو صرف یہ پڑھانا ہے کہ اللہ کیا ہے، یحکم کیا چیز ہے، فعل ہے، حرف ہے، بینا حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے، ہم اسم میں آئے گا یا فعل میں آئے گا یا حرف میں آئے گا، اور اس طریقے سے یوم اور القیامہ. یہ میں نے آپ کو سکھانا ہے، اور جی آپ اس طریقے سے جملہ بنا لیں. اگلا جی کتنے منٹ ہے ابھی ہمارے پاس؟ سر 2 منٹ 25 سیکنڈ. 2 میں 25 سیکنڈ لگائیے. اگلا چارٹ جو ہے آپ کا کہ اسم کی تعریف جو ہے وہ کیا آپ کے ذہن میں آتی ہے. اچھا آپ ایسا کریں کہ اس کو ذرا ہٹا لیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. نہیں وہی والا پہلے والا لگائیں، اس کو ابھی تھوڑا سا ہٹائیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب یہ اسم کیا چیز ہوتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا چیز ہے اسم؟ ذرا 2.5 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے. کسی خاص چیز جگہ چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. چلو بڑا اچھا کیا ہے ماشاءاللہ کیسر بھائی نے وہ چارٹ لگا کے کہ کسی شخص کا، کسی جگہ کا یا کسی چیز کا نام آپ کے ذہن میں یہ ہے. جی جی اب ایک چیز آپ نے چھوڑی ہے وہ ہم نے وہاں دیکھنی ہے. اسم کے اندر ایک چیز ہم نے ابھی چھوڑی ہے، اس کو ابھی ہم دیکھیں گے. فعل کیسر بھائی. جی سر. کیسر بھائی بتائیں گے کہ فعل کیا چیز ہے؟ فعل کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے. جی کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ورب. वर्ब कहेंगे सर. ورب کہیں گے، ٹھیک ہے. اور حرف جو ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ دو اسموں کو ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو ملاتا ہے، وہ حرف. لیس دین اے منٹ سر. لیس دین اے جی منٹ. لیس دین منٹ. تو اب سامنے لگا دیں آپ، ہم وہاں سے دیکھتے ہیں. اچھا جی اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کون سی چیز رہ گئی تھی جو آپ نے نہیں بتائی؟ کسی صفت کو. جی کہ وہ لفظ جو کسی ذات کا ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، فرد انسان کے لیے رکھا ہے، جگہ
या चीज